nagtuyo ka tagingani, di ko malingaw. I want thrill. You know, I want some adventure. Kaya lang, ay napasog ako. Tama na, Nicole. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Agay ka, Col. Sakit ka sa lubot. So, how's your experience? Ayan. Te, mag-interview ta dili, te. Te, kinsay mong first crush, te? Wala. Wala na kay crush, te. Sure, Roy. Wala kay uyab lagi, te. Ah! Oh my God. Madlok ako. Akong crocs, te. Ang kamaki. Mas madlok pa ako magawa akong crocs kisa sa mulupad, rin. Ay, masakit sa tiyan, mama. Sige. Sige. Para kang octopus, pinaglaruan mo lang ako. Tama na yaw. Agay na, tama na. Sakit na. Uy, tawa na ka, mama. Tapang! Mang! Tapang, mang! Murag mamatay sa baby ba? Nabebs! Kamat yun nun. Kamat yun nun na. O ano, nalingaw? O, pasig-baigo siyang kulit to ba? Kasakit na yan! Ayaw niya i-upin down! Sakit dito diyan! Ang sama niya. Awan naman. Tama na ko, Nicol! Col, nasa 9 na, Col! Siya, magkano na ta? Ay, wala na, magbaba na. Mandar ba ka? Ay, wala na, goodbye na, pistot. I had fun. Okay ra to.